Hello ladies and gentlemen, Radio Check How Do You Read. Welcome back to my content Free Fly with Inal episode yang ketiga. Pada episode ini kita akan bahas tentang take off, change of configuration, airworks, turning, dan landing. Sebelum kita mulai simulatornya, ada beberapa hal yang harus kita bahas dulu nih. Dalam terbang ada dua aturan terbang atau flight rules. Yang pertama Visual Flight Rules atau VFR, yang kedua Instrument Flight Rules atau IFR. Visual Flight Rules adalah terbang menggunakan panduan atau guidance utama dengan melihat keluar pesawat. Yang dimaksud dengan melihat keluar adalah dengan melihat horizon atau cakrawala. Horizon adalah garis hayal pertemuan antara langit dan darat. Nah, pilot menggunakan garis horizon ini sebagai panduan untuk menentukan attitude pesawat. Attitude pesawat itu adalah posisi pesawat seperti lagi cruising atau straight and level, lagi climbing, descent, atau turning. Atau saat bernavigasi, pilot menggunakan prominent landmark atau benda di darat yang besar menonjol dan terlihat jelas sebagai panduan bernavigasi, seperti danau, sungai, gedung yang berbentuk aneh dan berwarna mencolok, gunung, ataupun jalan kereta api. Maka dari itu untuk terbang Visual Flight Rules, cuacanya harus cerah, tidak begitu banyak awan, dan jarak pandang harus terlihat jauh. Sesuai dalam CSR atau Civil Aviation Safety Regulation Part 91 yang membahas tentang General Operating dan Flight Rules, syarat minimum meteorological untuk terbang visual adalah di bawah 10.000 kaki, jarak pandang harus lebih dari 5 km. Dan di atas 10.000 kaki harus di atas 8 km. Jarak pesawat terhadap awan secara horizontal harus minimum 1.500 meter atau lebih, dan jarak vertikal minimum 1.000 feet atau lebih. Sedangkan dengan Instrument Flight Rules atau IFR, pilot terbang menggunakan guidance atau panduan hanya dengan melihat instrumen-instrumen pesawat. Untuk minimum meteorological condition saat terbang IFR, untuk terbangnya atau en route itu nggak ada batas minimumnya. Ada batas minimumnya untuk landing. Biasanya batas minimumnya tertera di brochure, dan untuk minimum take off-nya itu biasanya sesuai batasan landing. Untuk episode kali ini kita akan terbang dengan Visual Flight Rules, jadi kita akan sangat mengandalkan horizon. Tapi terbang VFR kita nggak cuma ngeliat keluar, kita harus cross check ngeliat ke dalam atau ke flight instrument. Kita juga akan belajar tentang komposisi dari langit dan daratan untuk menentukan attitude pesawat. Waktu climbing itu posisi horizonnya ada di mana, dan seberapa banyak daratan, seberapa banyak langit yang kelihatan. Waktu cruising kayak gimana, dan waktu descent kayak gimana. Oke, kita langsung aja mulai simulatornya. Settingnya seperti biasa, kita terbang menggunakan Cessna 172. Cuacanya yang bagus, fair weather, timenya siang hari. Nah, current locationnya kita di Halim. Starting positionnya kita ganti ke Parking 9 Ramp GA Small. Oke. Kita fly now. Oke, langsung aja kita mulai. Kita request start ke Halim Tower. Halim Tower Papa Kilo Delta India November stand 9 request start for training overhead area 2000 feet POB 1. Papa Kilo Delta India November clear for start 124 report ready taxi. Clear for start, runway 2 forward, report ready for taxi, Papa Kilo Delta India November. Oke, langsung kita baca pre-start checklist. Pre-start, pre-flight complete, passenger briefing complete, seat belts and harness secured, avionic master off, check, autopilot off, check, beacon on, set on, check, throttle open half inch, set, mixture idle cut off, check, brakes hold. Pre-start checklist complete. Start checklist. Start checklist. Master switch on. Check on. Auxiliary fuel pump on. On. Mixture reach 35 GPH. 1 2 3 4 5. Mixture idle cut off. Check. Auxiliary fuel pump off. Propeller area clear. Right side, front side clear, left side clear, magneto start.
Nah ini yang kemarin gue lupa nih, kalau kita mau start biasanya kita akan kasih sign ke fireman di luar. Kita akan gini, clear, terus dia kasih clear, contact. Nah itu baru magneto start, off, right, left, both start, mixture reach, check, oil pressure check, rising green, good, avionic master set on, avionic all set on, check, lights on as required, landing light off, taxi light off, nav lights set on, strobe light off, mixture lean, skip, flaps up, check, takeoff position kita pakai 0, transponder standby, check and set, start checklist complete. Oke, start engine complete. Kita langsung request taxi ke Halim. Halim Tower Papa Kilo Delta India November, start complete, request for taxi. Papa Kilo Delta India November, clear taxi runway 24 via hotel, report on short. Clear taxi runway 24 via taxiway hotel, hold on short. Papa Kilo Delta India November. Oke, kita udah mau taxi, kita kasih tanda dulu ke fireman kalau mau taxi. Choke off kayak gini. Left clear, front clear, right clear. Kita taxi, turning to the right. Sebelum taxi kita harus taxi light on, nggak ada di checklist. Biasanya ada, tapi di sini nggak ada. Taxi light on. Standby taxi checklist during taxi. Left clear, front clear, right clear. Release brake, pencet control titik. Add power as required. Setelah dia maju kita turning. Right clear. Follow yellow line. Right clear, front clear, left clear. Taxi checklist. Brake test. Pencet brake, pencet titik. Brake test good, continue. Turn instrument check. Turning to the left. DJI moving, compass moving, TBI moving, check. Continue, standby, turning to the right. Left clear, front clear, right clear, turning to the right. DJI moving correctly, standby, compass moving, TBI moving. Turn instrument check complete, right and left. Taxi checklist complete, continue yellow line. Ini taxiway hotel, kita lurus. On short, set parking brake, control titik. Oke, kita udah hold short. Run up nya kemarin udah dilakuin, kita skip aja. Kita langsung kontak Halim Tower Papa Kilo Delta India November, on short hotel, runway 24. Papa Kilo Delta India November, clear line up runway 24, report ready departure. Clear for line up runway 24, report ready departure, Papa Kilo Delta India November. Sebelum kita masuk runway, kita set heading bar dulu nih. Ini heading bar yang ini. Ini buat penanda heading kita kemana dan mau dituju kemana. Nah sebelum take off kita set dulu ke runway azimuth. Runway azimuth runway 24 itu 244, jadi set ke 244. 244 set. Oke, kita pre take off checklist. Pre take off checklist, flaps 0. Kita pakai yang 0. Mixture base power kita full reach, check. Auxiliary fuel pump set off, check off. HI to compass, check. Transponder alt, set transponder alt, check. Time record kita nggak perlu, cuma sebelum kita masuk runway kita landing light on buat take off. Oke, pre take off checklist complete. Kita entering runway, release brake, set power as required for taxi. Kita take off runway 24, berarti belok sebelah kiri. Nah karena kita pakai Cessna 172, kita nggak perlu take off dari beginning of runway atau dari ujung runway. Take off rollnya pendek, jadi kita dari tengah-tengah aja nggak apa-apa. Right clear, front clear, left clear, runway is clear. Kita line up. Kita center line in dulu sama runway center line. Oke, udah center line, brake.
kita before takeoff checklist. Before takeoff checklist, throttle set full, standby check, oil pressure check, rotate at 55, climb at VY, VY-nya itu 75. Oke, all set. Helm Tower Papa Kilo Delta India November ready for departure. Papa Kilo Delta India November maintain runway heading runway 24 clear for takeoff. Departure runway heading runway 24 clear for takeoff. Papa Kilo Delta India November. Oke, kita clear for takeoff. Kita open power dulu sampai 1500 lah. Oil pressure green, full power. Airspeed live, check. Rotate at 55. VR rotate. Positive rate, runway heading. Continue, check speed 70. Oil pressure green. All green, good. Speed 75, trim the aircraft. Nah, ini posisi take off. Maintain runway heading 400, save altitude, check heading, check speed 75. Pesawatnya di trim. Trim itu fungsinya untuk meringankan beban pilot. Kalau di simulator nggak gitu kerasa, cuman kalau kita terbang beneran itu pesawat itu berat, jadi harus di trim biar kontrolnya enteng. Approaching 1000. 1000, passing 1000, kita baca climb atau after takeoff checklist. Airspeed 70 to 85 knot, check. Kita 75 knot. Throttle full, check. Mixture lean above 3000, kita belum. Landing light off, check. Set landing light off. Taxi light off, check. Set instrument check. Engine instrument all green, passing 1500 to 2000, maintain 240, speed 75, all good. Climb checklist complete. Oke, kita udah mau sampai di 2000 feet. 50 feet sebelum altitude intended, kita mulai dorong pesawat cruising altitude. Oke, 50 feet before, set nose cruising altitude, trim the aircraft, speed increasing. Reduce power to 2000. Maintain heading, wing level ball center. Nah, kita udah di straight and level atau cruising altitude. Kita baca dulu cruising checklist. Cruising checklist, power set, check. Trim set, check. Mixture lean, if necessary kita nggak perlu di lean karena kita masih 2000 feet. HI to compass, check. Oke, kita udah cruising attitude nih namanya. Pesawatnya straight and level, altitude maintain. Altitude itu yang ini. Heading maintain, TBI netral, speed maintain. Nah, ini namanya straight and level atau cruising attitude. Jadi pesawatnya nggak naik, nggak turun, nggak belok. Nah, pertama kita akan belajar change of configuration atau perubahan attitude pesawat. Jadi perubahan attitude pesawat itu kayak dari cruising mau ke climb, dari climb mau cruising, cruising mau descent. Nah, itu semua ada panduan pergerakannya. Yang pertama kita akan cruising ke climb. Pertama kita akan set nose to climb attitude. Jadi kita tarik dulu. Nanti dia speednya akan berkurang. Speednya berkurang, kita tambahin power, full power. Habis itu kita jaga speednya tetap di 75 knot. 75 knot itu ada di sini nih. Ini garis yang kecil di antara 80 sama 70. Kalau di pesawat trail itu ada effect of propeller. Effect of propeller itu ada 5, cuman karena ini di simulator kita nggak pakai efeknya. Nah, kalau ada effect of propeller, kita open power, pesawatnya akan belok ke kiri. Jadi kita harus apply right rudder biar pesawatnya nggak belok. Cuman karena kita nggak pakai, kita nggak usah hiraukan itu. Kita langsung lakuin aja change of configuration from cruise to climb. Set nose to climb attitude. Kita tarik ke atas. Kita climb dari 2000 mau ke 3000.
speednya akan berkurang at power, at full power. Speed 75. Check. Maintain heading. Passing 2500. Nah, pesawat kalau udah di trim itu dia nggak perlu dipegang kuat-kuat, pesawatnya akan diem, manteng. Ini tangan gua dua-duanya di atas, pesawatnya nggak diapa-apain, dia diem aja. Nah, nanti come out 50 feet sebelum intended altitude, kita udah mulai dorong pesawatnya ke cruising altitude. Cruising altitude udah level, speednya increase, baru kita reduce powernya. Oke, 50 feet before, push nose to cruising altitude. Pelan-pelan. Tetap maintain heading, jangan belok pesawatnya. Speed increase, reaching 3000, reduce power to 2000, cruising power. Kita trim lagi pesawatnya sambil reduce. Oh ya, tadi lupa dibahas nih, buat komposisi dari daratan dan langit waktu kita cruising lihat keluar. Kalau visual kita harus lihat keluar. Kita pause dulu. Ini horizon di tengah sini. Waktu lagi cruising kurang lebih itu daratannya itu kita sebut ini dashboard. Yang ini nih dashboard pesawat. Waktu lagi cruising itu horizon ada di tengah, daratannya kurang lebih sepertiga, langitnya 2/3. Kalau ini kayak nggak segitu sih. Kalau di pesawat beneran kurang lebih segitu. Cuman kita anggap aja ini sepertiga, langit 2/3. Artinya daratannya lebih sedikit, langitnya agak banyak. Ini kondisi lagi cruising. Horizonnya netral, artinya pesawatnya nggak belok-belok. Altitude-nya maintain di 3000. Speednya maintain, gak naik gak turun. Headingnya maintain di 240. Nah, ini namanya cruising attitude. Nah, kita coba lagi ke climb attitude. Kita lihat kalau climb attitude harusnya dia langit semua. Jadi nanti horizon ini ada di bawah dashboard di sekitar sini nih. Sekitar sini horizonnya. Nah, itu masuk ke climb attitude. Isinya atasnya langit semua. Oke, kita coba lagi climb sekali lagi. Set nose to climb attitude. Speed decrease, open power. Speed 75. Kita climb ke 3500. Oke, speed 75, kita pause. Nah, ini dashboard. Horizonnya ada di bawah dashboard. Jadi di atas dashboard semuanya itu yang kelihatan langit. Nah, ini visual check kita keluar buat climbing attitude. Habis ini kita cruising lagi dan akan ngelakuin descent. 50 feet before altitude, set nose cruising altitude, reaching 3500, speed increase, reduce power. Nah, ini kita udah di cruising attitude, altitude-nya udah diem, speednya diem, VSI-nya 0, headingnya diem. Nah, habis ini kita akan descent. Prosedurnya kita reduce power ke 1800, baru kita set nose to descent altitude. Kita dorong sedikit, kurang lebih horizonnya ini ada di tengah-tengah sini nanti. Jadi komposisinya kalau buat descent itu setengah darat, setengah langit. Kalau cruising sepertiga darat, 2/3 langit, descent setengah darat, setengah langit. Kita maintain VSI ini ada di 500 feet per minute di sini nih. Kita maintain di sini. Kita akan descend dari 3500 ke 2000 nanti. Headingnya tetap maintain, speednya maintain kurang lebih di 80 sampai 90. Oke, langsung kita coba. Oke, pesawatnya udah stabil dulu. Oke, mulai. Reduce power 1800. Set nose to descent altitude. VSI 500 feet per minute. Check passing 3000. Maintain heading, wing level, ball center. Nah, ini kita descent attitude. Kurang lebih horizonnya masih sama ya. Kalau di sini, kalau di real terbang itu agak kelihatan sih. Kalau pesawatnya tuh agak nukik ke bawah. Cuman ini kita lihat VSI-nya turun 500 feet per minute.
altitude-nya turun, kita udah mau passing 3000. Speednya tetap maintain di 80 sampai 90. Nah, ini design attitude. Kita terus di kondisi ini sampai mau nanti ke 2000 di sini nih. Approaching 2000, 50 feet before altitude, kita udah open power. Baru set nose to cruising attitude, baru kita tarik ke cruising attitude sedikit sampai VSI-nya 0, baru kita trim dan maintain cruising attitude. Oke, kita lanjut. Maintain VSI 500 feet per minute. Nah, ini design attitude, continue. Kita jaga pesawatnya, VSI-nya jangan naik turun, headingnya tetap maintain, speednya kurang lebih maintain. Ini kalau pesawatnya udah mulai makin turun, VSI akan nambah. Kita tarik sedikit. Passing 2500, continue descent. Nanti 50 feet sebelum 2000 kita udah open power, baru kita set nose cruising attitude. 50 feet before open power cruising attitude, set to 2000. Oke. VSI 0. Cek VSI 0. Oke. Maintain heading, altitude maintain 2000, trim the aircraft. Nah, ini kita udah balik ke cruising attitude. Oke, itu dia change of configuration dari cruise ke climb, climb ke cruise, dan cruise ke descent. Sekarang kita akan belajar turning. Pertama kita akan muter dulu ke 060, kita set heading back ke 060. Kita putar dulu nih heading back 060 set. Kita deketin dulu. Powernya maintain di 2000, kita tambahin dikit. Speednya 80. Oke, kita akan turning ke kanan ke heading 060. Kalau mau turning ke kanan, kita clearing turn dari kiri ke kanan. Left clear, front clear, right clear. Kita turning. Maintain altitude. Kita shallow, ini namanya nanti penjelasannya abis udah heading 060 baru kita mulai penjelasan turning. Maintain altitude, jangan naik jangan turun. Maintain bank levelnya di shallow nih. Kalau pesawatnya mau turun kita tarik, kalau pesawatnya mau naik kita dorong. Jaga tetap altitude maintain. Sebentar lagi kita come out 060. Oke, pesawatnya naik. Correcting altitude. Come out 060. Kita levelin lagi pesawatnya. Come out, maintain altitude. Heading 060. Turning to the right. Complete. Kita siapin dulu, tetap maintain. Nah, kita akan bahas tentang turning. Kalau turning itu panduannya ada di AH. Jadi turning itu ada garis-garis ini nih, 1, 2, 3, 4. Ini adalah derajat kemiringan waktu turning. Garis pertama ini 10 derajat, kita sebutnya shallow. Shallow itu belok di bawah 10 derajat. Yang kedua ini 20 derajat, kita sebutnya normal. Yang ketiga ini 30 derajat, sebutnya medium turn. Yang garis yang satu ini 60 derajat. Di atas 30 derajat, kita turningnya udah steep atau udah tajam beloknya di atas 30 derajat. Biasanya di sebelah sini ada panah lagi nih buat 45 derajat. Cuman di sini nggak ada. Jadi turning tadi ada shallow, normal, medium. Di atas 30 steep. Nah, di sini ada 60 derajat. Kita akan belajar turning yang medium sama normal aja nih. Ke kanan yang medium, ke kiri yang normal.
Ini sama. Nah, untuk horizonnya, kalau kita lagi turning, horizonnya bakalan miring. Kalau turning ke kanan, horizonnya bakal miring ke sebelah sini, kayak gini. Kalau turning ke kiri akan miring melintang ke sebelah sini. Nah, kita coba aja langsung praktekin turning. Heading 060 sampai heading 060 lagi. Pesawatnya straight and level, maintain altitude 2000 feet, speednya 80 sampai 90 knot. Kita turning to the right, maintain bank level normal atau 20 derajat nih yang ini nih. Jadi kita ngelihat keluar ke dalam, lihat jaga horizonnya tetap nggak berubah. Kita mulai left clear, front clear, right clear. Start bank sampai garis nah, sampai segitiga oranye ini ketemu sama garis putih, kita tahan. Kita jaga bank level. Kalau pesawatnya udah mulai turning itu pesawatnya cenderung mau turun, jadi kita tarik sedikit-sedikit, jaga altitude-nya jangan sampai turun. Kita maintain bank level. Altitude-nya jangan sampai turun, bank levelnya konstan. Hampir come out 060. Sebelum 060 kita udah mulai come out. Zero six zero come out, mulai belokin biar nggak kelewat. Oke, maintain altitude 2000, heading 060, speed 85, VSI 0, turning to the right normal complete. Nah, kita belok ke kiri medium. Medium itu garisnya yang ini, yang 30 derajat. Kita belok sampai sini, nanti pesawatnya udah mulai turun, kita langsung tarik, jangan sampai altitude yang ini turun. Waktu segitiga yang oranye ini ketemu, kita tahan. Oke, kita mulai. Right clear, front clear, left clear. Start turning to the left. VSI 0. Continue. Nah, ini udah medium, kita tahan. Pesawatnya jangan sampai turun. Dan altitude. Maintain bank level. Oke, mau come out 060, siap-siap. Come out, nggak boleh sampai kelewat. Oke, 2000, come out 060, speed 85 knot, VSI 0. Turning to the left, complete. Nah, itu turning normal ke kanan dan medium ke kiri. Kita akan coba steep turn ke sebelah kanan. Nah, kalau steep turn itu kalau di sini nggak ada guidance-nya 45 derajat, cuman garis sayap ini dia kena di garis yang putih sebelah sini nih, 45 derajat nih. Kita coba, nanti udah turning, pesawatnya bakal mulai turun, kita back press, kita tarik, terus nanti speednya akan turun, jadi kita tambah power sedikit buat ngejaga speednya tetap di atas 80 knot.
Nah, kalau makin gede banknya itu pesawatnya beloknya akan makin cepat. Jadi kita harus jaga altitude maintain, VSI maintain, sama headingnya nanti udah mau come out sekitar 15 degree sebelumnya kita udah come out. Oke, kita coba. Jadi steep turn ini adalah training yang pasti dilakuin sama student pilot waktu lagi private pilot test atau CPL pilot test flight. Karena steep turn ini adalah manuver yang melatih untuk scanningnya, karena pesawatnya beloknya cepet, altitude-nya turunnya cepet, naiknya cepet. Kalau kita responnya kurang cepet, jadi exercise steep turn ini melatih scanning pilot dan melatih refleks dari tangan si pilot itu. Kalau di real terbangnya kita nggak pernah belok lebih dari 30 derajat sih normalnya. 30 derajat itu udah gede banget. Biasanya tuh belok di red one turn. Red one turn tadi kita belum bahas. Red one turn itu pesawat belok menempuh 30 derajat itu dalam waktu 2 menit. Patokannya ada di tibia ini. Jadi nanti dia wingnya akan nyentuh di sini kalau dia belok ke kanan. Nah, itu namanya red one turn. Nanti kita coba, cuman kita steep turn dulu. Kita coba steep turn ke kanan. Baru habis itu kita red one turn ke kiri. Kita coba timing nanti. Oke, kita mulai. Pesawat straight and level 2000 feet, red steep turn to the right, heading 060. Left clear, front clear, right clear, start turning. Dia lebih dari 30 derajat, pesawatnya udah mulai mau jatuh. Kita tarik back press. Kita add power. Pesawatnya nggak boleh sampai turun. Nah, ini steep turn. Maintain. Ringin lagi. Maintain 2000. Come out 060. Pesawatnya mau naik, kita langsung jaga, nggak boleh naik. Oke, steep turn to the right complete, reduce power. Nah, itu steep turn. Kalau waktu ngelakuin aslinya itu ada G atau gravitinya kerasa banget, pesawat badannya akan ketarik. Jadi emang itu manuver yang lumayan susah. Dan itu harus pasti dicoba waktu lagi tes terbang. Dan kenaikan sama turun altitude itu nggak boleh lebih dari 100 feet. Dan waktu come out juga nggak boleh lebih dari 10 degrees apa. Nah, kita akan coba red one turn to the left. Kita akan coba timing nih. Kita pencet ini, control. Kita akan red one turn ke kiri dari 060 sampai 060 lagi. Harusnya waktunya 2 menit. Ini exercise timing turn sebenarnya, cuman nggak apa-apa, kita buktiin red one turn. Right clear, front clear, left clear, start turning, start timing. Kita red one turn. Nah, ini udah di TBI-nya nih, wingnya udah ketemu. Altitude naik, kita turunin. Harus jaga tetap di situ terus buat red one turn. ...30 degrees passing 30 detik passing 90 degrees. Cek. Masih maintain red one turn. Nanti dia 1 menit harusnya passing 180 degrees. Di heading 240. Altitude harus maintain. Passing 1 minute. Heading passing 240, pas. One half minute harusnya dia passing di 150. 1 menit 30 detik. Nah, ini banknya kebanyakan berarti.
Passing 150, 1/2 minute, cek, continue. Nah nanti waktu dia 2 detik kita akan sampai pas di 060. Come out 060 pas 2 menit. Nah itu namanya rate 1 turn. Oke, itu udah semua turning COC udah kita lakuin. Kita akan balik ke Halim. Kita kontak Halim Tower Papa Kilo Delta India November. Training complete. Request back to Halim. Papa Kilo Delta India November, clear back to Halim. Maintain heading and altitude. Join funnel runway 06. Clear back to Halim, maintain heading and maintain altitude. Join funnel runway 06. Papa Kilo Delta India November. Oke, kita udah clear balik ke Halim. Oke, kita udah deket sama Halim nih. Ini udah kelihatan nih Halimnya. Kita akan ngelakuin approach checklist atau pre-landing checklist. Approach checklist, pre-landing checklist, seat and seat belt secure, check. Fuel selector both, check. Mixture reach, check. Landing light on. Kita set landing light on. Taxi light juga on biar terang. Oke, autopilot off, check. Kita continue, join ke final. Approach pre-landing checklist complete. Kita langsung join final the runway 06. Ini yang runway-nya yang ini nih. Yang ada lampunya ini namanya Fuzzy light. Kalau ya sekarang namanya PAPI, cuman di sini masih Fuzzy, namanya Visual Approach Slope Indicator. Kita follow ini. Nah, ini udah ganti warna kuning. Kita start descent, reduce power. Pembahasan tentang landing yang lebih detail akan ada di bagian sirkuit nanti. Nah, itu kalau udah makin terang berarti kita ketinggian. Oke, downslope. Speed udah di garis putih ini berarti udah boleh flap. Kita flap 1. Maintain speed sekitar di 70 sampai 80 knot. VSI di 500 feet per minute. Nanti kita akan landing checklist di, kalau udah final udah sure to land. Sure to land tuh kalau visual udah di 500 feet. Baru kita landing checklist. Tuh udah putih semua warnanya, berarti kita ketinggian. Nose down. Warna on slope itu merah sama putih. Kalau yang ini namanya Fuzzy light, Visual Approach Slope Indicator. Kalau yang sekarang kebanyakan pakainya PAPI light, Precision Approach Path Indicator. Cuman prinsipnya sama, itu buat nandain kita ketinggian atau kerendahan. Kalau ada merah sama putih itu kurang lebih kita on slope. Kalau merah semua kita kerendahan, kalau putih semua kita ketinggian. Passing 1000, continue. Halim Tower Papa Kilo Delta India November on final. Runway inside. Papa Kilo Delta India November, clear to land runway 06. Clear to land runway 06. Papa Kilo Delta India November. Kita nggak center line. Check speed. Kita udah masuk. Final udah kelihatan. Kita flap tuh aja. Speednya di 70 knot. Ketinggian. Nose down. Check center line, correcting center line. Oke, approaching 500 feet per minute, sure to land, flap full down. Sama landing checklist. Landing check, flap 30, check. Airspeed 65 knots, check. Landing checklist complete. Oke. Jaga Fuzzy light-nya tetap merah sama putih. Kita nggak center line, kita kiri dikit. Speed good, continue landing. Alright. Nanti above threshold, garis-garis ini nih, kita udah mulai close.
Above threshold reduce to close. Pesawatnya biar gliding buat landing. Maintain center line. Flare. Touch. Start braking. Kita berhenti aja di tengah runway. Stop. After landing checklist, flap up. Check flap up mixture lean. Check transponder standby set. Lights off. Landing light off, taxi light off. Pitot hit off, check. Oke, udah semua sharing-sharing yang bisa gua kasih untuk episode kali ini. Next kita akan belajar tentang stall. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau ada saran atau pertanyaan boleh ditulis di komen. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you departure.